Okay, Assalamualaikum and good morning everyone. So today we're going to cover chapter 7, 7.1, acid and bases. We're going to move to the learning outcome that we're going to cover today. Learning outcomes, there are two. Relate the pH and the pOH to the ionic product of the water Kw at 25 degrees Celsius. And the E, calculate the pH value of a strong acid and a strong base. So I assume you dah cover the equation for the pH in the lecture. So kita boleh proceed terus lah in order to calculate the pH macam mana for the strong acid and the strong base. So you can refer to your module, page 188. So these are the relationship between the pH and the pOH to the ionic product of the water, Kw. So if you can see here, Kw will be equals to the concentration of the hydrogen plus times with the concentration of the OH minus. Macam mana kita dapat? Because Kw, kalau saya tulis kat sini, dissociation of the H2O to produce H plus and OH minus. So, if you write down the K expression for the water, Kw ni kan, awak akan dapat the product, concentration of the product which is H plus and concentration of the OH minus times kan berdua ni divide dengan H2O. Tapi, for H2O dalam kes ni, dia adalah in a liquid form. So, recall balik chapter 6. Kalau liquid kita tak masuk dalam any expression kan, so kita akan tinggalkan sebagai Kw equals to concentration hydrogen plus times dengan concentration of the OH minus sahaja. Okay, dia dapat macam tu. So, you letakkan negative log for both side, macam ni, macam ni, macam ni. And then, awak akan dapat PKW will be equals to the pH plus dengan pOH. And at 25 degrees Celsius, kita dapat tahu ni adalah equals to 1 to the power negative 14. Ini molar squared ni sebab yang ni kan molarity. Molarity times dengan molarity tu yang dapat molar squared kat sini Jangan pelik pula. Okay, so awak dah tahu value ni kat sini. Substitutekan the value of the Kw into the equation yang atas ni. Awak akan dapat negative log sama dengan the Kw punya value 1 to the negative 14 equals to pH plus dengan pOH. Simplifykan dia, kita akan dapat macam ni. pH plus dengan pOH will be equals to 14. So, awak try lah tekan calculator sendiri kat sini. Memang akan dapat 14 kat belakang ni. Okay. This is a guideline for calculating the pH value for the strong acid and the strong base. Strong acid dan strong base senang je nak kira compared to the weak acid dengan weak base. Yang ni direct sahaja. So the first step yang awak perlu buat adalah write the dissociation equation for the strong acid and the strong base. Sebabkan dia adalah strong acid and the strong base, so kita akan dapat fully dissociation punya. So contoh kita ada acid HA kat sini. HA akan fully dissociate to form H plus dengan juga A minus. Kalau dia weak acid, dia tak akan dapat fully dissociate macam ni. Fully forward ni. Dia akan jadi reversible reaction. So, akan dapat H plus dengan juga A minus. Tapi the difference between strong acid and weak acid adalah ni. Anak panah ni. Satu ni adalah forward. Maksudnya all the reactant involved semua akan tukar jadi product. Tapi untuk weak acid, dia adalah reversible. So, the product ni boleh react balik untuk form balik awak punya reactant. Okay. So, yang ini cara awak nak write down the equation. Step 2, determine the concentration of the hydrogen plus or OH minus for strong base after complete dissociation. Ini hint dia tadi complete dissociation sebab tu nak panah forward saja. So, in order to determine yang ni, kalau strong acid, contohnya awak ada 0.1 molar of strong acid awal-awal ni, yang ni pun akan dapat 0.1 molar juga. The same goes for the A, 0.1 molar juga. Sebab everything yang ada dalam reactant akan fully form the product. So, semua benda akan tukar kat sini lah. Akan tukar. Tapi kalau contohnya weak acid, kita start dengan 0.1 molar, mungkin kat sini hanya ada 0.05 molar sahaja. Macam tu sahaja. Okay? Dia tak semua fully dissociate. Itu difference dia. Allahu Akbar. Next.
kita akan tengok the step 3, calculate the pH value for the strong acid and the strong base. Kalau awak nak calculate the pH value for the strong acid, sebab based on the equation yang kita dah bagi atas ni, kita dah dapat tahu dah, the concentration of the hydrogen plus adalah 0.1 molar. So, refer pada equation of the pH. Saya tulis tepi ni kat pula Mana ke? pH sama dengan negatif log H+. So, since awak dah tahu dah, kita tulis jadi 0.1 molar. So, awak boleh simply substitute untuk dapatkan berapa pH dia. Tapi for the strong base, awak akan dissociate. Contohlah, awak ada NaOH, yes, the strong base. Awak dissociate ni akan menghasilkan dua ion, Na+ dengan juga OH-. So, kalau contoh ini adalah 0.1, ini pun 0.1 molar, yang ni pun 0.1 molar lah. Awak tak akan terus directly dapat pH sebab kita ada concentration of the OH-, bukan concentration of the hydrogen plus. So, step awak untuk strong base punya calculation in order to calculate the pH is you need to find the POH first. So, using the equation for the POH equals to negative log concentration of the OH minus. Substitute the value into the equation, 0.1. So, awak substitute, awak akan dapat the value kat sini berapa. Then, for you to find the pH, gunakan relationship dekat atas ni. pH plus dengan POH will be equals to 14. So, in order to find the pH, 14 minus with the POH value that you got from here. So, akan dapat berapa pH dia. So, for the step strong base punya calculation, dia ada extra sikit lah. Compare dengan strong acid. Tapi, simple je. Tak susah mana pun. Okay? So, kita akan tengok for the example. Example number 1 from page 189 in your module. Question asks you on pH 0.1 of the HCl solution. So, follow the step given sebelum ni. First, you write down the dissociation equation, HCl to form the H plus dengan juga Cl minus. Balancekan the equation. Yang ni 1 mole, yang ni pun 1 mole, yang ni pun 1 mole juga. And disebabkan HCl adalah strong acid, so dia akan 100% dissociate. So, initially dia ada 0.1 molar kat sini. So, you substitute the value 0.1 molar. So, after dissociation ataupun after ionization, benda yang sama. Awak akan dapat the concentration for the product will be the same as the reactant. 0.1 molar, 0.1 molar juga. Next step, you need to calculate the pH using the equation. pH will be equal to negative log H plus. Make sure you write down this equation. Yang ni dia ada markah kat situ, dia boleh bagi. Okay? So, you write down the equation, undergo substitution of the value into the equation, tekan calculator, you will get the answer. Ini adalah for the strong acid punya calculation. Kita tengok, ada tertinggal lah atas ni, baru terkeluar. Ni. Dissociate 100% in water, therefore the concentration of the H plus, sama je lah yang saya cakap tadi Okay. Allah. Tak lawa animation kita. Okay, for the example number 2, diminta awak calculate the pH of the 0.028 molar solution of the sodium hydroxide. For the first soalan ni, part A ni adalah strong base. So, sama juga, you write down the equation dissociation. Ini ada tertinggal OH minus kat sini. And then you substitute the value given, 0.028 for the initial NaOH. Fully dissociate, since it's a strong base, akan dapat 0.28 juga for the sodium plus dengan juga OH minus. Okay, kalau awak tengok yang soalan part B ni, 0.011 molar solution of calcium hydroxide kat sini, yang dia pun strong base juga. Tapi berhati-hati waktu awak write down the equation. Yang ni, bila awak write down the equation, yang ni 1 molar, yang ni 1 molar, ada 1 mol, yang ni 1 mol, yang ni ada 2 mol So, for the initial ni, tak ada apa-apalah. Substitute je lah the value 0.011 ni masuk dalam ni. Tapi, for the concentration of the OH minus, every 1 mole of the reactant akan produce 2 mole of the OH minus. Sebab tu value kat sini akan kena
darab dengan 2. So, value dia lain kat sini. Itu bezanya antara yang example A ni dengan juga yang B. Okay, next step sama juga. Calculate the POH. Substitute, 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 substitute. Next, gunakan equation ni, relation PH plus POH equals to 14. Yang ni tekan calculator, awak akan dapat the answer. Ataupun tak nak guna PH plus dengan POH ni, nak guna yang ni, boleh juga. So, awak gunakan the concentration yang awak dah cari awal-awal ni kan, daripada soalan. Sini, substitutekan dia. Yang ni kena ingatlah value ni. Sama dengan macam ni. Awak kena ingat value ni berapa. Jangan bantai letak 20 ke pula. Okay. There you get the concentration of the H plus. Substitute into the equation of the pH. Tekan calculator, you get the answer. Yang ni pun sama juga step dia. Okay. The difference between example A dengan B adalah pada concentration yang ni. Dia nak tunjuk concentration awak. Okay. Yang ni darab 2 sebab ratio stoichiometry dia tu darab dengan 2. Okay, you can try to do the exercise page number 1 and 2, 190 punya page, okay? Bye-bye.